Iyon, magandang gabi sa inyo mga kapayro. Stash big ulit para sa darating na Pasko tsaka bagong taon. Nagdagdag lang ako ng konting stash lang. Kasi budget talaga eh. Tsaka busy din sa work. Hindi masyadong ako makabili eh. Kaya yun lang muna. Ito guys, unahin mo na natin to sa mga pambata. Yan. Piccolo. Dragon egg. Nabili na isang gantong isang box guys eh. Ito. Ito yung isa. May nakarisog na nito. Tapos, Dragon Egg Thunder. Ito, konti na lang ito. Yung iba pinapatok ko, yung iba may bumili. Konti na, ano lang ito, konti. Marami pa naman. Siyempre, Baby Rocket. Happy Tower. Kasi meron pang isang box. Hindi pa bawas. Bumili lang. Hindi pang ano lang. Then, eto guys, nilagay ko yung iba sa bote. Pero nakasit naman to. Whistle bomb. Mamaya lalagyan ko yun ng cartoon para hindi siya mag-voice. Tapos, bawang. Niligay ko din dito. Kasi ito din. Ito. Kala ng kapat ko kiki. Yung pala papotok. Ayan o. Ganun din. Whistle bomb. Yan. Nilagay ko lang dyan. Yan. Galing kay Ma'am Rosalie. Shout out Ma'am Rosalie. Baka naman. Tapos, ito yung first touch natin guys eh. Kasi ito nagdagdag ako. Whistle bomb ulit. Yan. Konti ata to eh. Duke. Small. Tapos, double king. DK ko eh. DK Konde. Big. 10 peraso nito eh. Yan pa guys eh. 10 pieces na big, 10 pieces na small. Yan. Dagdag lang. Then, tapos dito sa baba. Ito nagdagdag ako nito guys. Tiger Fireworks. Ito. Maganda daw ito eh. Try lang natin. Tsaka to. Galing kay Mami Isabel. Shoutout si Mami Isabel. And ito, Batibot. Tsaka, Dragon Fireworks na fortune counting. Yan, baka naman Dragon Fireworks. Wala, yan lang yun. Yan lang yung Dragon Fireworks ko eh. Next year na lang yung aerials. Wala, budget talaga. Then, ito. Roman Thunder. Tsaka, siyempre, Maribel Santa Ana, Maribel Lucy. Yan, 5 star. 3 star. O 5 star lang yan. Then, ito. Bumili ako sa SRC. Powerball 16 shots. Maganda daw ito. Malakas na putak nito eh. Try lang ako. Ano ito guys eh. Bili pa ito December 8. Oo, tama 8. Sa SRC 500 ito guys eh. 500. Yan, ito. Thumbs up. SRC din. 30 shots. By Golden Rooster. Ay, by Fireworks naman ito. Ito Golden Rooster. Sa 650 to. Hindi ko na alam ngayon kung magkano. Ngayon this.
Kasi paiba-iba. Tsaka malapit na yung bagong taon. Natulog na lang. 2 weeks na lang ata. O, tama. Tsaka itong Trainings Fountain. Gold roaster din. Galing din sa SRC. Nabili ko dito 800 o 700. Ganun. Yan. Ito kay Mami Isabel, binigay sa akin noong December 8, 135. Pag 45 nga dapat eh. Siyempre suki. Shout out Mami Isabel. Yan, ito guys. Ito yung sa prestas. Ito, yung Roman Sunday. Team of Rosalie. Tsaka to, ano lang to. Ito, regular pieces lang to. 100 pieces. Ano lang, siguro to 80 pieces. Yan, ito. 75 pieces na lang to eh. May bumili. Black Navy Dream Light. Yan. Ang malakas din yan. Tutok. Tsaka, ito. Ito din. Wala, akin na lang ito guys. Akin na lang. For sure. Higad. Dalawa. Tsaka ito. Itong pangdagdag. Dagdag lang. Paunti-unti. Itong PNR Big. Galing kay Mami Isabel. Tapos, ito. Whistle ako. Whistle lang. Nebrilla. Whistling bombshell. Yan. Di Mami Isabel din yan. Tsaka, ito. Ano nangyari dito? Ayusin ko na lang yan. Ata sa ano. Heart of Eagle. May Eagle Fireworks. Yan. Siya guys eh. Mamaya ayusin ko na lang. Tapos, Wings of Eagle. Yan. 5-5. Tapos ito may bumili ng isa. Kung kailang, kung ganda daw eh. Eagle Eye. Basta yun. Ganda daw. Big. Ganda. Paso mahal din. Susunod, baka sa New Year, mahal na din yan. Baka maging 50. 55 o 60. Pero mura lang daw to sa CTN 45 o 40. Kulang Kay Mami Isabel, 50. Ito, Whistling. Supremo Whistling bracket. Yan. Tapos, meron pa ako. Ito. Dumating lang kahapon. Let's online. Ito. Samisa. Oops. Kaya mo pa bukas Gusto niyo masuportahan nyo sa vlog. Pa-vlog lang. Small group, concentrator lang. Para may nasabol din sa mga paputok din. Subscribe guys. Tulong-tulong sa mga pyro lover. Shout out sa mga pyro lover. Nakakaingit yung iba. Sana all na lang. Daming mga aerials. Ako wala eh. Ito lang eh. Budget lang guys eh. Ito guys. Ito. Binili ko to. Kahapon. Ataw dito. Crying cow bomb loaded. Yan. Malakas yung to guys. Crying cow loaded. Yan. Ganito. Tapos ito binili ko. Yan. Yan. Ganito.
Wait lang, mamaya na yung vlog. Try ikaw 3. Hindi. Pasabog tayo. Yan tapla guys. 3 ring. 3 ring na binili ko. Yung iba paninda, yung iba, pang content lang din. Yan. May ano daw dito sa Divisoria. May binili daw na tapla daw doon. Kaso nga lang, parang 3 star lang daw yung sunog. Pero ito daw, binilan ko sa sa seller na okay naman daw ito malakas. Kaya try natin. Pag hindi malakas, huli natin. Tsaka ito guys, piton. Yan, piton. Last din to guys. Dalawa binili ko, dapat nga 10 eh. Gagalit yung ko. Yan. 2 lang guys. Ito pang content lang. Content ko to. Sa New Year guys. Ito. Tsaka gumawa na rin ako ng stick niya. Ito guys Stick. 4 feet. Okay na to. Para dyan. Piton. Diba? New Year. Ayun. Solid. Solid sa seller. Ganda. Saka to. Ganda. Puro pasabog lang tayo guys. Wala tayong pang pera sa area. Next year na lang. Baka dragon. Legendary fireworks. Basta. Mahirap pagsalita eh. Yun guys, sana supportan nyo ako. Tapos ingat sa magpapapatok sa Pasko at New Year. Sana ganda yung pasok ng bagong taon sa atin. Ingat guys, ingat sa magpapapatok. Merry Christmas tsaka Happy New Year sa inyo guys. Sana mag-subscribe din nyo ako. Thank you guys. Ingat. Peace.